حسنا. في هذه الليلة سوف ندرس عن أسماء الأشهر في اللغة العربية. شهر مفرد وأشهر جمع. Asma al-ashhar bermakna nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Kita mulai dengan bulan-bulan yang ada di tahun Hijriyah. Awalan syahru Muharram, thumma syahru صفر صفر Rabi'ul أول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية Mada شعب جماد الأولى جماد الثاني Sya'ban, رجب شعبان Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Nah, fi sanah al-Masihiyah di tahun Masehi, Yanayir, Febrayir, Maris, April, Mayu, Agustus, November, Desember Uridu an as'alakum kam syahran fis sana? Kam fis sana? 12 إثنا عشر 12 ما الشهر الأول في السنة الهجرية؟ الشهر الأول في السنة الهجري محرم شهر محرم. نعم. وأما الشهر التاسع في السنة الهجرية رمضان شهر رمضان ثم الشهر الأول في السنة المسيحية يناير. أي شهر الثالث في السنة المسيحية؟ الشهر الثالث شهر مارس نعم، شهر مارس. شهر مارس والآن في أي شهر نحن؟ ديسمبر شهر ديسمبر. وأما في السنة الهجرية؟ جمادى الثانية. نعم، في شهر جمادى الثانية. ما الشهر بعد هذا الشهر؟ يناير. بعد هذا الشهر يناير. سوف تأتي السنة الجديدة. نعم. بعد كم يوما؟ سوف تأتينا السنة الجديدة بعد كم يوما؟ 6 يوم بعد 6 أيام 6 يوم أو 6. بعد 6 Nah, أيام ba'da 6 ayamin. 6 أيام Kurang 6 hari sebelum tahun baru. يناير. في أي syahrin nahtafil artinya kita merayakan. Fi ayyi syahrin nahtafil biyaumil istiqlal. تحتفل في شهر أغسطس Fi syahri yaumil istiqlal bermakna kemerdekaan. hari HUT RI. kemerdekaan. Wa fi ayyi syahrin nahtafil bi'aidil fitri.
Insyaallah Syawal. fi Syawal Syawal. Nah, Syawal. أو بأي شهر نحتفل بعيد الأضحى؟ Dhul Hijjah. الحجة في شهر في Syahrul Dhul Hijjah. في شهر ذو الحجة. Kalau depannya itu dibaca jar fi syahri berarti Dzil Hijjah. Nah, Fi syahri Dhul Hijjah. syahri Dzil Hijjah. Nah, mas syahru qabla syahri Dzil Hijjah Syahrul Syahrul Muharram. شهر قبل qabla syahri Dzil Hijjah. شهر ذو Oh, القعدة qabla Dhul Qa'dah. Nah, شهر ذو القعدة الشهر قبل Dzil Hijjah huwa syahru ذو القعدة Dzil Dhul Qa'dah. Dhul Qa'dah. Dzulqa'dah. في أي شهر ولد نبينا محمد؟ Fi ولد Rabiul نبينا Awwal. محمد في Rabiul شهر Awwal. ربيع Rabiul الأول Awwal. نعم في شهر ربيع Rabiul الأول ربيع الأول. Fi syahri Rabi'il Awwal. نعم. هل ممكن هل يمكنكم أن تذكروا ميلاد يوم ميلادكم نعم يوم ميلادكم باللغة العربية؟ ممكن أنا أولا. حسنا، ولدت في التاريخ 23 من شهر أغسطس سنة 1997. مفهوم؟ Ya, Saya tulis ya, sambil saya tulis. Teman-teman juga menyiapkan tanggal lahir teman-teman di ya. dalam bahasa Arab. Wulidtu tarikh, Wulidtu tarikh. fit tarikh. Kalau tarikh berarti nanti angkanya menggunakan urutan. Misalnya saya fit tarikh at-thalith wa Itu. ishrin min syahri Agustus sanata sanata alfin Alpin wa wa mi'atin tisin wa mi sab'in wa wa ah, tis. wa tis Kita kan kemarin sudah belajar tentang angka juga ya. Kita belajar hari ini menyebutkan tanggal lahir kita. itu tarikh. Coba teman-teman mempersiapkan tanggal lahir teman-teman. Sita bisa Wulidtu tarikh. Saya Ustazah. Rabi' dari Desember. Kira-kira dari tanggal lahir saya, teman-teman bisa menyebutkan berapa tanggal lahir saya? Tanggal 23 ya? Nah, 23. Bulan? 1997 tahun Bulan Agustus 1997 1997 1990 1900 97 ya? Sahih. Tanggal 23 Agustus 1997. Idzan kam umri? Mada? Kam umri ana? Sabah wa salasun. سبعة وعشرون Sabah wa Ishrun yani. Sabah وخمسون Wah, kalau salah 37 tuh.
Keren Ketuaan. banget ya. Sahih, sahih. Eh, Sekarang teman-teman coba siapkan man minkum musta'id. 2000 itu bahasa Arabnya apa? Ustazah? Sanata alfain. Oh ya, nama Ustaz. Ana Ustazah. Tafadhal akhi Jim. Walitu fi tarikh ar-rabi' fi min syahri Desember sanatain alf Sanata sanata alfain. alfain Nah, sanata alfain sanata alfain. Idzan umruka eh, arba wa ishrun rawaishir. arba wa ishrun Wa waqad eh, waqad ماذا Ada. احتفلت بذكر ميلادك في هذه الشهر في هذا الشهر. Naam fi hadhihi syahr نعم fi hadha syahr في هذا الشهر. ثم من؟ fi Anak hijriyah. Abdurrahman. تفضل يا سيدي. Anak نعم Abdurrahman. في Iya. في أي تاريخ؟ Ismi Abdurrahman bin Kolaka, Sulawesi Tenggara. من Kolaka Sulawesi Al-Janubiyah. Al-Junubiyah atau Wulidtu fi tarikh ستة عشر 16. من 16 من شهر أكتوبر نعم ya sanata alpan wa alpa wasabur alpa سنة 1000 ثم sanata alpin و 1900 صحيح. 1900 سنة sabah 2000 ya وتسعمائة watis ini anti wasit tatis awa wasitun وتسعة situn وستون. وتسعة وستون 1969. 5 hamsa wasitun خمسة ya وستون ya 26 Oktober 11 1959. dia 59 ya 59 59. 59 Idzan Bis, tis'ah angka satuannya terlebih dahulu ya fi sanata alfin wa tis'imiatin wa watisin tis'ah watis'ah wa khamsin. wa hamsin Nah, dia sanata alfin wa watis'ah wa tis'imiatin watis'imiatin wa watis'ah wa tis'ah watis'ah wa ham khamsin wa hamsun wa khamsin yani. wa hamsin Nah, 69 nah 59. Sembilannya disebutkan terlebih dahulu, tis'ah wa tis'ah khamsin dan wa 50. hamsin Nah, wa hamsin idzan kam umru Sayyid Abdurrahman? umri hamsa wasitun Hamzah wasit wasitun. Hasan. Man at-tali? أنا أستاذة. تفضلي أختي منزيتي. ولدت في تاريخ 22 من شهر فبراير سنة 2002 سنة 2002 يعني alfin وإثنين أستاذة واثنين وإثنين في كرري coba diulangi. ولدت في تاريخ 22
ولدت Asani wa ishrin. في الثاني وعشرين Nah, من شهر فبراير nah. سنة ألفين Sanata. سنة ألفين Sanata يعني biduni tanwin. Sanata alfain. سنة ألفين Sanata alfain. سنة ألفين دخل Wa ithnan. واثنان Sanata أكتوبر alfain wa ithnain. واثنين Nah. Walid سنة ألفين واثنين sanat سنة alfain wa ithnain. ألفين سنة ألفين سنة Thumma man? ribu Saya Ustaz. Ana Ustazah. Saya Nabi Salim. Tafadhal akhina Nabi Salim awalan. Ya. Ulidtu fi yaumil arbi'ah al-khamis min Yanabir sanata Yanahir. alfin Yana- Yanayir Yanahir, na'am. sanata alfin wa tis'amiatin wa salatu wa sittina wa sittatu wa sitta 1900 summa kam? 63 Watis mi'atin 1963 wa tis'amiatin wa salasun wasa wa wasalasah. sitta Tiga terlebih dahulu berarti salasah. wa salasa Nah, wa sittin wasitin. wa sittin. Nah, kalau depannya itu ada huruf jar atau idofah, berarti semuanya ke belakang harus dibaca jer. Hmm. Ishrun berarti harus diganti dengan ishrin. Isrin. Kemudian salasun menjadi salasin, wahakadha. Sanata alfin wa tis'i mi'atin wa thalathah wa sittin. Sittin. Nah, idan kam umruk ya sayyidi? Awal wa sittin wa kalau 61 berapa tuh? Awal Wahid. Wahid wasittin. Wahid Wasittin. Wahid. Ya, Kalau wasittin. umri wahid wasittun. Wahid wasittun. Kira-kira teman-teman agak bingung nggak sih? Jadi gini, kalau itu awal umri itu susunannya nanti jadi mubtada khobar umri wahid Wasittun. 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 Oh ya. Wahid wasitun karena menjadi mubtada khobar. Tapi kalau diawali sanata alfin itu namanya idhofah atau didahului dengan huruf jar. Fi tarikh atsani wa ishrin matalan. Nah, coba nanti lebih diperhatikan kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Nah, syukran ya Sayyidi. Tuma Ustadz Tashrifin. Naam. Tafadhal Ustaz. Ya. Ulidtu yaumus sulasa as-sani asyar min Yuli am alfa wa tis'amiatin wa sittin umri al-an arba'ata wa sittin aman. Nah, arba'ah wa sittina. Arba'ah wa sittin. Naam. Nah, syukran ya Sayyid. ثم تفضلي لأختنا زهيرة. Nah, Ustazah, kulitu fi tarikh sab'a fi syahri September sanata alfain wa wahidah. سنة 2001 في أي تاريخ؟ Fi tarikh sab'a في التاريخ السابع. as-sabi. Nah, kalau itu menunjukkan tanggal, kemudian jam, itu menggunakan urutan. Karena kan urut dari jam 1 sampai jam 12, tanggal 1 sampai tanggal 31 matalan. Tapi kalau tahun kita menggunakan angka yang biasa. Kalau yang urutan itu mulai dari apa namanya? Al-awwal, atsani, matalan.
asalis dan seterusnya yang kemarin kita pelajari. Kalau angka biasa itu wahid, itnani, talatah, arba'ah, wa hakadha ila akhirih. Tafadhal li akhina Hasanuddin. Ya, saja. Wulitu fi tarikh khamsu wa ishrin. Fitarif, Khamsu wa ishrin. kalau urutan berarti, kalau 5 berarti apa? Khamsatu. Hmm, awal, Awal. sani, asalis, summa, ar-rabi'. Ar-rabi. Idan, kalau 5? 5 al-khamis. Al-khamis. Sahih. Al-khamis. Fitarikh al-khamis, Fi tarikh al-khamis wa ishrin Ashrin, min syahrin September min syahri September, alfu wa sab'umi'a sanata, alfu sanata alfin, ya sanata alfin nah, wa sab'umi'a Tapo. sebelumnya Wa 900 apa? iya wa sab'umi'a Lala, oh lah kalau sebelumnya itu 700. salah 900 watis Nah, watis berarti ami'ah watis imi'ah wa wasalasa khamsun wasanata wa khamsin, wa khamsin 1953, bukan lah 73 maksudnya wasalasa, wasalasa khamsun la, sabah ini 7, wasabi ini wasab, salasa wasabain wasaba'in, sanata na'am alfin, wa tis'aimi'atin, watis'in mi'ah wasalasa, wasalasa wa khamsin wa, wa khamsin la, watas apa ini Ustaz wasab'in, wasaba'in ya 70 itu sab'in. oh iya Jadi coba kita ulas kembali. 30 itu salasun atau salasin. 40 Arbaun. arba'un arbaun atau arba'in. 50 wa khamsun khamsun atau Khamsun. khamsin. 60 Sittin. sitin sittin atau Situn, sittun. wasitin, 70 situn 70 wa sab'un sab'un atau sab'in. 80 samanin samanun atau samanin. 90 Tis'in. tis'in nah, tis'un atau tis'in. 100 Mi'ah. al mi'ah. mi'ah Mi'ah, sahih. Idan kam umruk ya sayyidi? umri humsu wahid wahid humsun ya maaf Kamsat kalau 51 berarti 51. iya Kalau Wahid, 51 berarti wahis. satunya dulu. Wahid, wahid. satunya dulu ya wahid dan wa khamsin. wahidah wa khamsin Wahid wa kham Khamsun. khamsun atau khamsin. Hasanan syukran. Thumma ukhtina Wilna Syaputri. Syukran saja. Wulitu fit tarikh as-salis min syahri September sana alfaini wa wahidah. Sanata alfin wa wahidah. Idan kam umruki? Umri asalisa wa ishrin. Kalau umur berarti angka biasa bukan yang urutan. Oh, asalis sudah. Bukan, kalau asalis itu urutan. Kalau 3 wahid isnani Salasa. salasa. Oh, Dan kam umruk? Umri salasa wa ishrin. Salasa wa ashrin. Hal minkum al-akhar, ada yang lagi? Kalau sudah tidak ada, kita Ana saja.
تفضلي أختنا سيتي عائشة. سيتي آسيا يعني. نعم أستاذة شكرا. ولدت في التاريخ 14 في من شهر التاريخ. نعم 14. من شهر يناير سنة واحد وألف. سنة واحد وألفين يعني. ألفين 2001. إذا أنت في نفس العمر مع أختنا 2001 ويلنا itu. Saputri. Eh, في نفس العمر. Maaf. Umurnya sama dengan أختي. Oh, 2001. Iya. نعم 2001. 2001. نعم Oh, umurnya sama. في نفس العمر. Ustazah ini udah sampai di mana ya? Mohon maaf saya terlambat nih. Kita masuk ke Nama-nama bulan. halaman 16. Oh, halaman 16. Ya. Tadi kita bahas tentang nama-nama bulan. Hmm. Ya. Kita menyebutkan tanggal lahir kita masing-masing. Oh, Setelah itu kita masuk ke beberapa mufradat yang bisa kita gunakan yang berhubungan dengan bulan. Awalus syahr, di mana awal bulan. Akhirus syahr, akhir bulan. Asyahrul madhi, bulan lalu. Asyahrul ati, atau bisa juga asyahrul qadim, bulan depan. Nisfu syahrin, setengah bulan. Kam syahran, berapa bulan. Ayyu syahrin. Ayyu syahrin, bulan apa? Atau misalnya kita mau tanya di bulan apa, berarti fi ayyi syahrin. Fi ayyi syahrin, di bulan apa. Kemudian satu bulan syahrun wahid, atau bisa juga syahr fakat. 2 bulan syahrani atau syahraini. Kalau misal 3 bulan dan seterusnya, salah satu ashhur. Suhur. Ashur ya, bukan Salah suhur. satu ashhur. Jadi sebenarnya jamaknya syahr itu ada 2, ashhurun dan syuhurun. Suhur. Oh. Kalau 1 sampai jamak kilah itu 1 sampai 9, hitungannya sedikit, pakainya ashhur. Salah kata ashhur. Hmm. Dan di Al-Quran juga ada ya, fi arba'ati ashhur. Nah, 4 bulan. 5 bulan khamsatu ashhur dan seterusnya. Arba'atun. Kalau 11 bulan, ahada asyara syahron. Kalau bilangan belasan itu pakai syahron nantinya. Mufrad. Nah, mufrad dan dibaca nasab fathatain menjadi tamyiz. Salah satu ashur, arba'atu ashur, sampai tis'ata ashur. Kemudian 11, 12, 10 juga ya. Asyroh, asyroh, asyrata syahran. Kemudian afwan, ahada asyara syahran. Isna asyara syahran. Itna asyara syahran dan seterusnya. Masalah 20 bulan berarti apa? Isruna syahran. Syahron. Asyruna syahran. Kalau 20 Syahron. 20 bulan asyruna syahran. Syahron. Kemudian masa, misalnya kita bertanya berapa lama masa kamu belajar, kita menggunakan muddah, jamaknya adalah mudutun. Ya. Hasanan, hunaka as-su'al wal jawab. Mungkin nutarjim ma'an. Kam syahran darasta al-lughata al-arabiyyah, artinya Berapa bulan Anda belajar bahasa Arab? berapa Belajar bulan bahasa kamu Arab. sudah belajar bahasa Arab? Wal jawab darastuha 6 ashhur.
Saya belajar bahasa Arab 6 bulan. Saya sudah belajar bahasa Arab selama 6 bulan. Nah, ini contohnya yang menggunakan bilangan 3 sampai 9 diikuti dengan jamaknya. Sittah Jama' ashhur. ashhur. Fi ayyi syahrin satadhhabu ila Misr? Di bulan apa Anda pergi ke Mesir? Berapa di Fi bulan ayyi syahrin Bulan apa Anda satadhabu pergi ke ila Mesir? Mesir? Anda ke akan Mesir? pergi ke Mesir. Wal jawab sa'adhhabu ila Misr fi syahri Yanair. Saya pergi ke Mesir di bulan Mesir Januari. bulan Januari. Saya akan Januari. pergi ke Mesir pada bulan Januari. Januari. Tsumma kam muddatan. Berapa lama? Syahran Ini fi sebenarnya mi'ati. cukup Berapa dengan bulan? kam syahrun ya. Kalau kita bertanya kalau kita bertanya berapa lama tanpa kita menggunakan bulan atau tahun, berarti kam muddatan fi hadhihi daurah. Tapi kalau kita mau bertanya langsung berapa bulan, kita gunakan kam syahron langsung. Kam syahron fi hadhihi daurah? Berapa? Berapa bulan Darastu di dalam huna pelajaran? syahrain. 2 Ini bulan. darasuna syahrain. Saya Belajar di sana 2 bulan. selama Saya belajar di sini selama 2 bulan. kam syahron sanata'allam ma'an? Ya ikhwati, Kam syahrun? syahron. Kam La adri. Kam. Kena asyar. Indana 20 Inda- liqa'an. Indana isyruna liqa'an. Indana 20 liqa'an. 20 pertemuan. Kita punya 20 pertemuan. Yakni hawalai syahrin wahid. Hawali syahrin Sekitar 1 bulan. sekitar 1 bulan. Karena 20 pertemuan ditambah dengan yaumani lil utlah. Sabtu Libur. wal Ahad. Sehari untuk libur ditambah 20 pertemuan. Idzan al-majmu' totalnya al-majmu' syahr Syahrain. syahrun wahid. Sebulan Sahrun. ya. Au Syahrul wahid. au Sama turidu Rasulullah an Bapak. naltaqi ma'an fi daurah at-taliyah mungkin. Uridu. Insya Indana Allah. isyruna liqa'an. Insya Allah. Nah, uridu an as'al Ustadz Abdurrahim kam muddatan darasta al-lughata al-arabiyyah منذ البداية. Pernah itu dah. كم مدة درست اللغة العربية منذ البداية Mundur bidaya sejak منذ pertama. بداية دراستك للغة العربية. Indana berapa? Sab'a liqa'an. Ya. طبعا يعني أنا كم مدة درست أنت منذ بداية دراستك للغة العربية. مثلا ابتدأت دراسة اللغة العربية في سنة مثلا في سنة 15 من عمرك. Misalnya Anda dulu belajar bahasa Arab pertama kali. Oh, 6. Afam. درست اللغة العربية عند apa في الابتداء في المدرسة ابتدائية Nah, mulai apa mundu darastu mulai apa mulai belajar mundu dirasati mundu dirasati fil lughatil arab madrasah fil madrasah. al-ibtidaiyah. Naam. Hatta al-an. Summa summa darastu fi fil ma'had. Nah. Summa wa ba'daha setelah berapa tahun itu berapa ya? Wa ba'da sinin. Wa ba'da sinin
darastu fi Pare, Hmm. eh, Hmm. di Pare Kampung Arab. nah, sekitar hampir 1 bulan. Awali syahrin wahid. Syahri Wahid, Syahri Wahid. Semua ba'da dalika tidak pernah dipakai lagi. آه بالطبع نحتاج إلى الممارسة للغة لأن اللغة هي ممارسة. Bahasa itu ya prakteknya itu kan ya. Saya sendiri juga demikian. Kalau nggak praktek seperti ini, mungkin juga agak lupa beberapa kosakatanya. Idzan ana ashkuru li hadhil fursah. Saya bersyukur sekali ada kesempatan ini. Mungkin Ukhti Wilna, hal anti ma'i? نعم أستاذة. في في أي في أي من عمرك ابتدأت دراسة اللغة العربية؟ عمري نعم، بداية دراستك للغة العربية في أي عمر؟ عمري دراستي اللغة العربية شهري عمري Umri. ibtidaiyah sudah pada masa sekolah SD sudah في sekolah Arab sudah. عند دراستك في المدرسة الابتدائية نعم sudah. ممكن أكثرنا ابتدأنا دراستنا للغة العربية منذ المدرسة الابتدائية، ولكن بعد ذلك لا نمارس ولا ندرس اللغة العربية بجد، ولذلك لا نستطيع أن نتحدث باللغة العربية جيدا. صحيح؟ صحيح sudah. Nah, kebanyakan dari kita belajar bahasa Arab itu sudah dari madrasah ibtidaiyah. Tapi karena kurang latihan, kurang praktik, terus kita jadi lupa terhadap bahasa Arab ini. Kalau di total sebenarnya kita sudah belajar bertahun-tahun ya. Tapi sayangnya ya itu karena kita belum bisa berbahasa Arab setiap harinya, jadi praktiknya masih sangat terbatas. Hasanan, em, Iya betul Ustazah. nah, Ustazah itu kan tapi kadang gimana ya? Saya tuh udah berapa kali ikut kursus ya bahasa Arab tapi kalau apa karena kurang hafal kosakata ya? iya. Kurang bermufrodat jadi Kurang praktek. sama kurang praktek ya. Jadi kan Hmm. biasa ada tamu-tamu dari Palestina, dari Gaza itu kan suruh saya temanin kan, bahkan siapin penginapannya, kemudian temanin karena sendiri jadi harus temanin. Jadi di kamar itu 2 kasur, saya satu di satu. Tapi saya cuma diam-diam aja, nggak usah komunikasi, paling-paling komunikasi yang apa ya, semacam saya siapkan makanan, terus tempat tidur, paling-paling sekedar itu, misalkan apa namanya, sarapan itu kan kayak apa namanya itu, Tanam. futur ya, futur, kelas udah siap. Pokoknya Akhirnya nggak kelas. bisa. Idhab ilal Maksudnya Arabiyah. bilang untuk sarapan pagi udah siap. Paling-paling itu saya buka Google juga, translate apa nih kira-kira, baru dibacakan gitu. Nah, berarti sebenarnya Ustadz punya kesempatan yang cukup baik sebenarnya untuk bicara langsung dengan native ya, karena sangat Iya, langsung gitu. Mungkin bisa mulai dari kalau ada kunjungan lagi bisa disiapkan kira-kira saya mau tanya apa ya gitu. Mungkin tentang pribadi beliau, entah aktivitas beliau misalnya mengajar atau aktivitas apa.
bisa disiapkan terlebih dahulu. Nanti biasanya orang Arab itu juga akan semangat kalau kita bicara dengan bahasa Arab. Mereka juga ingin mendengar kita bicara bahasa Arab. Mereka juga membantu kita untuk apa ya? Misalnya kita kesulitan Fasih. mufradatnya, nanti ditunjukkan biasanya. Yakni ini gitu. Kalau kita kan lah nanti dijelaskan lagi gitu. Saya dulu juga gitu, teman-teman. Dan ini ketika chat gitu kan ada mufradat-mufradat, ada apa namanya? Pola-pola kalimat yang belum saya ketahui. Nah, itu bisa menjadi tambahan untuk kita gunakan gitu. Hmm. Sebenarnya ini sih di Ya. grup itu bisa dimanfaatkan kok ya. Kalau saya pas buka itu silakan teman-teman chat di sana. Saya harapannya sih seperti itu karena kita sama-sama punya himmah dalam belajar untuk bicara bahasa Arab, ya itu kita manfaatkan gitu. Sebenarnya semangat Toyib, maunya, toyib. tapi bada'tu ta'limul lughatul arabiyyah fi madrasatil ibtidaiyah, summa fi sanawiyah, summa fil aliyah, ah, walakin mazaltu ya su'ubih. Masih kesulitan sampai sekarang. Masih kesulitan ya itu karena kurang La yujad, Kurang praktek, iya. la yujad saya sodik. sendiri. Nah, لا يوجد عندنا بيئة للتحدث باللغة العربية. Mazaltu. Litahadus. Praktek ya. وأيضا في هذه الدورة في هذا اللقاء هيا نصنع البيئة. Mari kita ciptakan lingkungan bahasa Am. itu. Pastinya Qaryata kita Arabi. awalnya kan bicara masih mikir mufradatnya, tapi nanti ketika sudah terbiasa insya Allah ya bisa kok ya. Kam sanatan. Kam sanatan? Ana nafsi Li'anna fil bait la ya La apa? tahadus. la Praktek yujad di rumahnya tidak ada partner. La yujad bisa sodik. mencari partner di Litahadus sekarang kan. ma'ah. Nah, Ma'aka. mungkin التنزيل لبرنامج هيلو توك أو مثلا دولينجو. هناك برامج في بلاي ستور للتنزيل للتحدث أو للتدريب باللغة العربية. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita nanti kenalan dengan orang Arab asli yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Arab. Am. Kathirun la yuradun. Afwan? Kathirun la yuradun. La yurad. Banyak yang nggak balas. Iya. Kak, tapi kalau di aplikasi yang sama-sama ingin belajar, kalau saya dulu pakai HelloTalk, itu kita dipertemukan dengan orang-orang yang ingin belajar, misalnya orang Mesir yang belajar bahasa Indonesia, kalau kita orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Arab, dipertemukan, jadi karena sama-sama ingin belajar, mereka welcome kok dan nyambung gitu. Hello. Aplikasinya apa tadi sudah? HelloTalk atau Kalau saya tuh ini juga loh saja punya Instagram yang Jamil. temannya tuh orang Gaza langsung. nah itu Kadang dia ya WA-nya lewat itu bahasa Arab. Ya saya balas pasti tentu saya buka dulu Google Translate itu kan saya nggak apa ini panjang lebar kan kalau udah panjang yang udah nggak saya hafal kosakatanya tuh tentu saya udah buka itu pasti. Nah, sebenarnya yang lebih menantang itu cari aja kata atau mufradat yang kita nggak tahu. Jadi kita paham pola kalimatnya. Kalau yang ada yang nggak tahu, itu kita cari satu kata itu aja atau dua, tiga gitu. Kalau kita translate langsung, ini cara kerja otak kita nggak kurang berjalan gitu. Udah nggak berjalan. Iya, karena justru proses belajarnya karena kita mencari artinya, karena kita berusaha memahaminya, dan ketika kita mau jawabnya, menyusun kalimat, itu justru proses belajarnya menghubungkan saraf otak di sini supaya aktif gitu kan, mengingat mufradatnya, mengingat pola kalimatnya. Mungkin itu. Al-muhim Lanjut dulu hasil. saja, lanjut. Al-muhim.
Lanjut, terlalu melebar itu. Hasanan. Ini sebenarnya kan halaman 16 dari 35. Ini kita masih aman kok. Kita kan baru pertemuan ke berapa ini? 7 ya? Pertemuan ke-7 insyaallah. Kita tadrib dulu saja ya. Mungkin kita cerita tentang apa nih teman-teman? Masih ada sekitar 10 menit. Cerita tentang Ustazah. Bagaimana Ustazah bisa mahir bahasa Arab Ustazah? Dari Iya, awal terus sampai akhir. berapa lama? Kalau, waduh, ini malah cerita ya nanti jadinya. Ini Ini cerita sudah. nggak maksudnya kita tadrib pakai bahasa Arab, tapi kita punya topik apa gitu. Hmm. Coba saya pakai bahasa Arab ya, nanti teman-teman coba pahami, teman-teman juga tanggapi pakai bahasa Arab juga. Jadi kita ada istifadahnya juga di situ. Ustazah. Oke, oke. Misalnya, Fadlan, Ustazah. أنا أيضا بدأت دراستي للغة العربية منذ دراستي في المدرسة الابتدائية وبعد ذلك أيضا في المدرسة المتوسطة وبعد ذلك أيضا آه، درست في المدرسة الثانوية ولكن عندما كنت في المدرسة المتوسطة والثانوية Nah, أحب اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية. Sawa, sawa Ustaz. Al-Indonesia, أنا Al-Arabia. أفضل اللغة الإنجليزية عندما كنت في المدرسة المتوسطة والثانوية وأيضا كنت سجلت أنا قمت بتسجيل نفسي للدراسة في الجامعة في قسم تعليم اللغة الإنجليزية. مفهوم؟ Al-Arabia. لماذا Al-Arabia. تغيرت من لا إنجليزية إلى بعد لغة ذلك عربية؟ نعم بعدما سجلت أنا مرفوض أنا مرفوض من الجامعة. Saya nggak keterima untuk masuk di universitas itu dengan مرفوض mana مرفوض marfud oh ditolak. Tolak. ditolak Eh, Oh, anak سقطت. gugur Saya fil gagal. imtihan fil نعم وبعد ذلك قررت saya memutuskan ulang. قررت أن أدرس في المعهد الإسلامي. Aina, Aina al-Jami'ah. Ya Ustaz. لم أدخل الجامعة في ذلك الوقت يعني Oh, فقط baik. في المعهد السلفي في مدينتي في جوا في جوا الوسطى والمعهد مثل معهد الأنور Tara للشيخ ميمون زبير. هل Hmm, عرفتم؟ عرفنا نعم معهدي يعني مثل معهد الأنور يعني المعهد السلفي درست فيه الكتب السلف. Wassalam. نعم إذن أنا تعمقت saya mendalami للقواعد العربية مثل النحو والصرف وهكذا. Saya belajar terlebih dahulu qawaid bahasa Arab. وبعد ذلك درست في الجامعة في قسم تعليم اللغة العربية. هذا هو طريقي عندما
تغيرت من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. وبعدما تخرجت من الجامعة في قسم تعليم اللغة العربية، التقيت دراستي في برنامج ماجستير في قسم تعليم اللغة العربية أيضا. حتى الآن الحمد لله أستطيع أن Pengalaman أتحدث di باللغة kampung. العربية ولو قليلا. وهكذا. مفهوم عندكم؟ مفهوم. Insya أنا Allah. أفهم. نعم. والتحدث يعني تعلمت التحدث في سنة 2019 أو وعشرين يعني سنة 2020 عند مجيء كوفيد. نعم، عند Oh, مجيء كوفيد قمت بتنزيل برنامج هيلو توك الذي قمت بذكره. آه، اللطف باللغة العربية أو إنجليز؟ في هيلو توك هناك اللغات الأجنبية التي نريد أن نتعلم. أعلم. نعم، الإنجليزية، العربية، الإسبانية وغير أو وغيره. جميع اللغات. جميع اللغة. نعم. نعم، أنا قمت باختيار اللغة العربية، وأيضا كتبت في في ذلك البرنامج أن عندي أيضا كفاءة يسيرة باللغة الإنجليزية. Bisa memasukkan, misalnya kita native di bahasa Indonesia, kita ingin belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, nanti dihubungkan dengan orang-orang yang sama-sama ingin belajar. وبعد ذلك وجدت ثلاثة أصدقاء من مصر هم الذين يساعدونني في تعلم اللغة العربية وأيضا بالتحدث باللغة العربية. منذ ذلك الوقت، منذ لقائي مع أصدقائي المصريين، بدأت التكلم والتحدث باللغة العربية وهكذا. Ya, ولذلك أقترح saya menyarankan lakum antakumu bitanzili HelloTalk atau misliha. Silakan teman-teman download aplikasi seperti itu. Nanti bisa membantu untuk ada teman chat pakai bahasa Arab. ya, Ustazah, dan anak darasta في قرية عربية pare Nah, ما يستطيع أن يخبرنا Afwan, di Korea Timur. ya, في pare قرية عربية Nah, ما يستطيع أن يخبرنا أي apa pengalaman di kampung Arab pare. saya. Iya, ada yang pengalaman di kampung Arab pare mungkin bisa Man disampaikan. indakum man indakum khibrah fi qaryati Pare ayyuhal ikhwah wal akhawat. Tadi siapa ya? Tadi kayaknya ada yang Ada belajar tadi yang bisa yang pengalaman satu apa? 1 bulan. Ustaz siapa tadi? Tadi siapa ya? Saya juga lupa. anak pernah Abdurrahim. Iya. kuntu darastu fi Pare satu bulan. Syahrin Wahid. Bapak. Syahr wahid. Hunaka apa al-adid min afkan min amakin daurat tadrib dauratu tadribiyah jami'ul lugat Arabia, Indonesia, Perancis juga banyak. Wa kaifa bidirasatik lil lughah al-arabiyyah hunak?
Kaifa bidirasati. Bagaimana dengan pengalaman belajar Anda selama belajar bahasa Arab di sana? Bahasa Arab. Keseharian di sana itu ini apa? Kita belajar sehari-hari ya berbahasa, harus wajib berbahasa. Jadi mulai dari mundu soba minas subahi apa minas subahi sampai Fi malam kulli waqt. pikuli waktu ya pikuli waktu Wajib bil lughatil arabiyyah fi kulli waqt. Ya, insyaallah. di 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 makani tadrib di makani tadrib wajib alaina an takallam bil lughatil arabiyyah. وكان ذلك يساعدك في التحدث باللغة العربية. يساعد membantu. Apakah itu cukup membantu? Nah, cukup membantu. Bagus. Berapa biaya selama 1 bulan di kampung Arab? Advokat. Berapa biayanya? Ya. Kam Apa tuh? Bahasa Arab. Anda turidu ila huna. taklifatu syahran wahid fil qaryatil arabiyyah. 1 bulan berapa? Kam syahran wahid fi qaryatil arabiyyah. Bil lughatil arabiyyah. Kasir. Aqalla min milyun. Aqalla min Million. 1 juta. kurang dari akal. 1 juta ya? Awalai. Tetapi Syahrul wahid. tambah akomodasi. Oh. Total. Kam kulluhum. As-su'alu tawil. Aksara min milyun. Kam majmu' Majmu'. kathir. Hasanan ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ana uridu ambil syahrul wahid insyaallah fi qaryatil arabiyyah Pare. Kalau ingin Ustaz, mahir 1 tahun itu sudah, insya Allah sudah. Anta tazawwaj huna. Hasanan ayyuhal ikhwah wal akhwat, qad intaha al-waqt Alhamdulillah. indana. نرجو أن نستفيد من هذا اللقاء كثيرا للتحدث باللغة العربية. أستعفيكم إذا وجدتم الأخطاء والنسيان. شكرا على حسن اهتمامكم ومشاركاتكم. نختتم بالحمد لله معا. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair. Ila liqa. Ma'assalam. نختتم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.